Thagya kare wati faibani jari tori tongkha monotoi mani tei nok khogya kare kharbaijak kwbangma borok keboniba nok bisingo tei lomui mani khani kochogoi thangbaikha keboniba mal mataro kochogoi thangbaija obahai jora hamiabo nok khog mal mata yakare joto janijat ganagini sampa school অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার tei mono town holo thangai tongoinani nangkha koktoma mankhino thangsogoikha mono solengta amcheni MDC Hollywood chakma logyo tongo sub divisional magistrate Subroto Das khobui juda juda adongrok nokhok yakari khari tongbani rokbai malayei koglam saka borokno kokrikha je manchak borokni samot tongnai tei borokno nangmani manei khunei yafarjaknai hwnei tei kamiamcheni lokurokno অবহাই জরা হামিয়াবো যতনো হজাক টংবাইনানি ককব কচারজাখা আজকে কি কারণে এখানে মনুতে গত বৃহস্পতিবার ভিজিট করে আজকে আপনারা দেখছেন যে বিগত 3-4 দিন ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের অঞ্চলে এবং আজকে সকাল থেকে আমাদের বিভিন্ন ফোনের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে মনোবৃত্তির অন্তর্গত ঘটকচ্ছে পাড়াতে প্রচুর পরিমাণে জল নদী থেকে সমতল এরিয়াতে অলরেডি ঢুকে গিয়েছে। এই কারণেই আমরা আমাদের SDM সাহেব আমরা আমাদের যারা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি যারা এখানে ভিজিট করে দেখছি কীভাবে যারা অসুবিধাতে রয়েছে যাদের বাড়ি ঘরে জল ঢুকে দিতে তাদেরকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় প্রশাসন আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমরা ফিল্ডে ভিজিট করে দেখছি। পরিবারে জল দিচ্ছে পরিবার আছে পরিবারের ভিতরে সবার কাছে জল উঠে সব সমুদ্র মানে আরো আরো আমরা কই যাইমু কারবারি ভাড়া Class 10-12 pioneering ba oe kya kotma kaham Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students in ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBAC, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawe hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats moha limited and boye dai free na bo number of contact khedi tre admission la rodi. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।